ये गिफ्टा रश्मि रंजन पानी देते देखा जाओ या भितर कौन अच्छे धीरे धीरे खोलिबा साप अच्छी बेंग अच्छे आसतु देखा खुलीगला गोटे फोटो फ्रेम टे तापर देखा फोटो फ्रेम स्टैचू फोटो गणना था यो ग्लास सेट खोला खोला कार्टून ग्लास सेट डाइनिंग टेबल এটা কি সব ग्लास सेट कौन हो हाय आगे बटे ढांके देवे मैं ग्लास टा सब रहियो এইটা বহুত ওজন আছে এইটা কইলে ভণজা আমার বহুত ওজন আছে আর তো খুলিবা কোন আছে এটা भी से डिनर सेट है बेस्ट डिनर सेट का डिनर सेट ये हमर जो सन गिरंगन সত্যি डिनर सेट बा हम देखिले जानने में ওটা আনলে ক্যান্টিন ले ডিনার সে तब এটা খুলাইনি এটা বহুত ভারী কাটি দি বহুত ভারী খাল দিছার কিছু দেখো এটা তো মামা দিছি হ্যাঁ এই এটা কানে দিয়ে বে हॉट मग बुतल আপনা সিজন गिटार এটা হচ্ছে